May buntag sa tanan, Nixon. Hallelujah, amen. Sa ingon ni Pastor, itong aging Sunday nga, doon ako'y exhortation karon Nixon, no? May mag-exhort lamang ako sa mga pulong na sabot na ko di sa pulong sa Dios Nixon, no? Hallelujah, amen na. Di ko maglangan Nixon na katong last Wednesday sa atong preaching sa atong pastor kung nakadungog ang matag usa. Hallelujah, na panalanginan ako atong Nixon, no? Nag-esgot siya about sa temple Nixon as tabernakulo. Migsono na gibuhat ni Moises Migson, amen. Katong tabernakulo day na gibuhat ni Moises, amen. Pattern lamang sa tabernakulo na din gipakita sa Dios ngadto kaniya Migson. Hallelujah, amen. Wala ka Moises sa tanan Migson, ang tanan mga materials sa to Migson gikan lamang sa gipakita sa Dios kaniya Migson. Hallelujah, amen. Sa tapos ato Migson, hallelujah, gisugo si Moises madto ngadto sa Ehipto Migson. Amen. Aron pagawson ang katawan sa Dios mawang Israel Migson gikan sa Ehipto Migson, no? Hallelujah, amen. Og nakita na ko Migson na ako ato kaniadto ang Israel Migson na nailipon sa Ehipto Migson, amen. Ana pa ang propeta sa Ginoo Migson, we are unsettled kaniadto Migson, we are unsettled, we are out of our original position, of the original right position Migson, no? Kuante ta Migson ta sa ato ang homeland Migson, hallelujah, amen. We are pilgrim and strangers Migson, hallelujah. Mao nang ito Migson ang tabernakulo Migson karon takna Migson base sa akong nasabot Migson, no, hallelujah, amen. Na giba samtang nagpapahina ko tong Migson, balik ko tan-aw dito sa kay Abraham Migson, no, hallelujah. Kung nakahinumdom kita kay Abraham, amen, naabot sa nigawa sa Migson, miadto sa kadapit na not knowing whether he went Migson, hallelujah, amen. Nagpuyo sab si Abraham sa usa ka tabernakulo kauban si Jacob ug si Isaac Migson, no, hallelujah, amen. Kauban niya nga manununod sa maora na saad Migson, hallelujah, amen. Og miana si Abraham, amen, he's looking for a city whose builder and maker is God Migson, hallelujah, amen. Og kanang takna Migson nalipay ko na Migson kay kanang city nagisgutan Migson, no? Ako nang gitan-aw base sa akong kaugalingon Migson, hallelujah. Og takna Migson, amen. Ano na Migson, gipagawas ko sa Ehipto sa Migson, amen. Kay peculiar people ko Migson, sa ko ka different ng taong Migson, dili ko para dito sa Ehipto Migson, no, hallelujah, amen. Gusto lang ako mabasa ang quotation sa propeta, amen, sa wali niyang kuan Migson, Hebrews chapter 3 Migson, no, 1987 Migson, hallelujah. Nagaingon sa diri Migson, amen. We are different, not as we want to be a different. Dili gusto na kita mahimong different. But the spirit that within us has come out that you're of the another word. Amen. Og sa number 28 Migson, no? We are different. Ito makita Migson, amen. Ana sa diri Migson, when I go into Africa, sa diyan ato daw sa Africa Migson, amen. Nag-adjust daw sa dito sa ilang sa ilang pamuyo Migson kay ang mga tao dito sa Africa walay mga sinina. Walay mga sinina, puro sila mga hubo Migson, no, maningon sa propeta. They are naked and they pick up something that's rotten, amen, and got maggots in it. They eat it and anyhow don't make any difference. See, amen. Ano sa diri Migson? And this is the different. You know, one time we were all like that. So sama kita ni ana. But civilization has brought us and made us different. Amen. Hallelujah, amen. Ana siya, and conversation has doubled that by a million. We don't want the routine things of the world no more. Hallelujah, amen. Di na tagustuhan na Migson, amen. No more. Christ has made us become Christian. Amen. Like civilization has made us become clean. And notice, not only that, but we profess that we are pilgrims and strangers. We are not of this world. Migson, no, hallelujah. Then, we want nothing to do with the world, and those things has passed away. Hallelujah. I mean, sa paragraph 130, ano siya? Now, Israel was down in the Egypt. Karuna, balik niya sa Israel. They wasn't Egyptian. Dili sa mga Egypto. Dili kita na yung kalibutan na Migson, no? Amen. It was a decrease for an Egyptian to put his hand on the ship. Amen. Decrease kinalang Migson. In Israel were shepherders Migson. Amen. Unsa pa na Migson nga tupa, maba Migson, no? Pagbalantay. Amen. And how it must have gotten Moses after all the indignity of being an Egyptian cattle raisers. Amen. Ano sa diri? Padayon ko Migson, no? Amen.
Did you notice what the Pharaoh had said to Joseph? Amen. So forth. It is an abomination, said your people are shepherders. And even an Egyptian couldn't even put his hand on a shepherder. He was a different people. Amen. 131. And that's the way it is with a Christian. Amen. And that's the way it is with a Christian, make son. Amen. We are the Christian today. When he's born again, it's filthy for him to associate with where people are drinking, amen, telling dirty jokes, and women naked. Amen. Misono, hallelujah, amen. It is filthiness. Oh, blessed be the Lord. We are pilgrims here. We are strangers here. The Spirit has been converted, and we're looking for a city where women don't wear shirts. Amen. Nagatuto kita sa maong city, maigso, na din ang babae sa kaiglesia nga dili nagasuot og shorts, maigso, amen. Looking for a city where don't have bare taberns, maigso, mga balgianan sa mga limnon, amen. We're looking for a city wherein dwelleth righteousness, maigso, amen. Mao na kitong ginatan-aw na syudad, maigso, mao na sa bang syudad na ginatan-aw ni Abraham, maigso. Amen. Din ang mga matarong mao'y nagapuyo, maigso, hallelujah. Amen. Dili ang matarong sa tao kundi ang matarong sa Dios, maigso, no. Pagka matarong sa Dios. So we are pilgrims. Diri, maigso. So God came down in the big bundle of fire as a hollow. Amen. Swept down into a bush and began to reveal himself to Moses first. Hallelujah. Amen. Siya nagapadayag siya ngadto kay Moses una, maigsoon. Hallelujah. Amen. Ini ana sa dre. And he revealed himself in a pillar of fire, and Moses got the experience. Amen. Sa diya pagkatapos na nagpadayag ang Dios ngadto kay Moses, Moses got an experience. He goes down in the Egypt. He preached the gospel. Amen. The good news. Amen. And the sign and wonders follow him. Hallelujah. You get it. Same thing today, Megson. Amen. Nagatuo ko, Megson, na ako nasabot na susama gyapon same manner gyapon karon, Megson. We are a Moises atong panahon karon, Megson, na gipadala sa Dios para kanako, para kaninyo, Megson. Hallelujah. Amen. Naga-preach susama nan, naga-kuan gyapon, Megson, na aduna gyapon ang paghihimamat sa Dios ngadto sa mountain, Megson. Hallelujah. Amen. Ingon ang propeta sa Dios, what the happening on the sunset mountain, Megson. Hallelujah. Diyan ang Dios mawi nagapamulong ngayon dito, Megson, og mao to, Megson, sa diyang aduna na sa experience, Megson, atong propeta si William Marion Branham, Megson. Amen. The wise master builder, Megson. He goes down diri, Megson, og yang gi-preach niya mga good news, Megson. Og malipayon ko, Megson, kay usa ako nito nga nakadungog mao ning good news, Megson, og naabreha ng akong spiritual amnesia, Megson, akong nasabot, Megson, na dili ko ana ning kalibutan, Megson, that I am the city of God. Daran ako isulod, Megson, na ako ang usa ka syudad sa Dios, ako ang tabernakulo sa Dios, ako ang templo sa Dios, Megson. Naulipon lamang ako kaniadto ning kalibutan, Megson, sa trigo, dugma o sistema ning kalibutan, Megson. Naulipon lamang ako sa anang, Megson, na usa ko ka syudad na naulipon lamang sa usa gyapon ka syudad, Megson. Mao ang sa great city gyapon, myself, pero tinago na Babylonia, Megson. Hallelujah. Men mo gipagawas ko ako Dios. Naabot ang mensahe na adunay pag-call out, Megson, come out of her, my people. Hallelujah. Amen. Kay sabot na ko, Megson, kay dili ako wala ko gitukod sa Dios pinaagi sa una sa tao. Wala ko gitukod sa Dios sa trigo sa dugma, Megson, og mga sistema sa tao, Megson, og kamot sa tao. Kung gitukod ko sa Dios siya, diha pinaagi siya mga pulong, pinaagi siya ang kamot, Megson. Hallelujah. Manong malipayon ko, Megson. Amen. Ana sa dre, Megson, no? Amen. Niingon po si Juan si Apostol Pablo, amen, sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16. Hallelujah. Kaya ako man ang templo sa Dios, ana siya. In what agreement hath the temple of God with idols? Amen. Sa man kung sa may pag-auyunan sa mga templo sa Dios, ngadto sa mga idolo mo na ang kalibutan, Megson. Amen. For ye are the temple of the living God. Hallelujah. Amen. And as God hath said, I will dwell in them. Amen. Tawang words, Megson, kay dili above, dili with, Megson. I personal pronouns in them, Megson. Hallelujah. I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Hallelujah. Unang kalipay na ko, Megson, usa ko nakagawas, Megson, kay ako ang katawan sa Dios. Amen. Ako ang city sa Dios, ako ang templo sa Dios, Megson. Hallelujah. Amen. Mo makaim ang kaingon ko, Megson, let your glory, Lord, fill this place that you have made. Amen. God, anak ng Dios, ang awit, Megson, na God dwelleth not in the temple that made by human hand, Megson. Hallelujah. Amen. Salamat sa tumbuhi nga Dios, Megson. Hallelujah. Amen.
O karon nasayo ko maigsoon na karon panahon na maigsoon na ang Dios iya na pong ginabil ang iyang templo maigsoon. Hallelujah. Nung nagsawod ko na iya pong ginabil maigsoon. Hallelujah. Susama usab kay Solomon maigsoon no. Wala na sayod ang tanan maigsoon. No? He built the temple of God in silent maigsoon. Hallelujah. Working in silent maigsoon. Ug nagatuo ko mao gyapon ang ginabuhat sa Dios kanako maigsoon. He built this temple maigsoon in silent maigsoon. Daghan makakita ani maigsoon apa dili makasabot maigsoon no. Ano man ang tawanan nga nasa unay ngana karon dili na lang masabot maigsoon because God is working sa akong kinabuhi in silence maigsoon. Hallelujah. Amen. Salamat sa tong buhi nga Dios maigsoon. Amen. Amen. Og na nagatuo po sab ko maigsoon nga anang propeta sa Ginoo sa walin niyang hiding in self in simplicity. Katong mga templo, mga tabernakulo na gibuhat nila tong mga kinauna sila Moises, sila Solomon, it's just a temporary lamang maigsoon. Hallelujah. Antod na moabot mismo ang real true tabernacle of God maigsoon na iyang ginabutang diri sa ibabaw sa kalibutan maigsoon. Hallelujah. Amen. Nasabot ang maigsoon ingon propeta. Ingon propeta na that kuan maigsoon that four square maigsoon no. Amen. Verse 4 square city nagatuo ko maigsoon and then ang Dios mao magahari ana. Hallelujah. And then kauban niya yang bride. Amen. Ang mga haligi ana maigsoon na palibutan og dusi-dusi maigsoon no. Amen. The apostles and the prophets maigsoon. Amen. Hallelujah. Salamat sa tumbuhi nga Dios maigsoon. Amen. Amen. Og salamat kay punggon maigsoon kay sa diha sa Book of Revelation gipakita usab ni ka John. Hallelujah. Miana sa ang Dios kaniya come up higher John. I will show you the bride, the lamb's wife, maigsoon. Kinsa man ang maigsoon, the great city of God, the New Jerusalem. Hallelujah, salamat sa tumbuhi nga Dios. Amen. Muna sa Revelation chapter 21 usab niya ang nakita ni John, mention the holy city. Nilaog gikan sa langit, mention the New Jerusalem, maigsoon. Hallelujah. Miana din sa rin, the tabernacle of God is with men, maigsoon. Hallelujah. Amen. Salamat sa tumbuhi nga Dios, maigsoon. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sa walin niya nag-hiding himself in simplicity maigsoon ana sa ang Dios ang propeta. So this is today we are not prepared to build the true tabernacle of God. Amen. Wala kita gianda maigsoon aron kita mismo ang mo-build sa true tabernacle kay nasayo kita ang Dios mismo ang mo-build na maigsoon. There's only one can do that in its being in its construction now. Amen. Hallelujah. Amen. Gusto na ko basahon maigsoon no. Hiding. Wait lang. Ako ang tong kuan gyud. Muna gingon ra maigsoon no. We are not prepared to build the true tabernacle of God. There's only one can do that in its being, its construction now. But in this little tabernacle, along with the temple that Solomon built, along with the others, we are only temporary place of worship. Muna maigsoon no. Until the time comes when the real tabernacle will be set upon the earth. Hallelujah. Amen. And righteousness shall reign from sky to sky. And there will be no more sorrow. There will be no more funeral preached in that tabernacle maigsoon. And there will be no more weddings, for the wedding will be one great wedding for eternity maigsoon. What a time that will be maigsoon. In that mo na ang city and sa karon maigsoon na we are only kuan maigsoon na tabernakulo usab sa Dios, city usab sa Dios apan gatuo ta na mabutay na maigsoon. Hallelujah. Amen. Ug mao usab na we are looking in that city maigsoon. Hallelujah. Amen. We are waiting on that city maigsoon and then ang Dios mao'y magahari maigsoon. Amen. Maingon sa diri sa paragraph 82 maigsoon. Samtang nagapaabot kay tanan na maong syudad maigsoon. Ana sa diri. But let us purpose in our heart today that in commemoration in waiting for the tabernacle to come, that we will so characterize ourselves by His Spirit. Hallelujah. Amen. That we will worship in this place
as we were in that place. Hallelujah, amen. Na maga-worship kita nining pulianan Migson, hantod na anang pulianan Migson, no? Amen. Waiting for that place to come. Hallelujah, amen. Salamat sa tumuwi nga Diyos nga nagapaabot kita da Migson, o salamat ko sa Ginoo Migson na nagipakita niya kanako Migson na ako ang tabernakulo sa Dios, ako ang puloy-anan sa Dios, men, na gipili niya akong kasing-kasing na mao niyang fan Migson, man yang puloy-anan Migson na diin siya dito magapamulong kanako Migson, hallelujah. Amen. Hallelujah, amen. Gamay lang ako nakuan Migson, no? Amen. Karon ta Migson, last Migson sa katong gigamit sa atong pastor, katong bersikulo ni David Migson sa Psalms Migson, no? Nakalimot ko sa one katong ingon siya na he that dwelleth in the secret place. Psalms chapter 91, I think. And ana sa Migson, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty Migson. Amen. Usa ka nindot na bersikulo Migson. Amen, na magkabaton kita kapaluhayan ilalom sa landong sa makagagahong Migson. Hallelujah. Amen. Siya mag-deliver kanento, siya magaproteksyon kanato sa matagadlaw Migson. Hallelujah. Amen. O sa verse 7 ni ana sa Migson, 1,000 shall fall at thy side and 10,000 at thy right hand Migson, and but it shall come not come nigh thee Migson. Hallelujah. Amen. Sa kuha Migson, daghan man ang mga laglag sa akong kiliran Migson. Daghan man mo biya, umaluya silang pagtuo Migson. Amen. Dagan man ng mga wala Migson, hallelujah, mga luya Migson. But here I stand Migson, no, hallelujah. Because my builder and maker is God Migson, hallelujah. He built me upon the foundation of the apostles and the prophets Migson. Ug ang sentro ani mao gid si Ginoong Kristo Migson. So, dili ko basta-basta matarog Migson, perti liguna Migson, no, kung nakapundasyon lamang kita diya sa pulong sa Dios Migson, hallelujah, amen. Og mao lang to Migson, no, gamay lang kayo. God bless you. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kanato.